हाय फ्रेंड नमस्कार जय जन सांग मुझे आप स्वागत कर मोर आगे नूतन वीडियो को सांग मैंने बहुत दिन है माछ धरा ही नाला आपण देखुए वीडियो मुझे छाड़ नी बास गोटे गोटे वीडियो छाड़ी आज पुणी वीडियो आरंभ हो गला आ मत सहयोग करने मकुन आ सी गोटे नुआ चैनल खोलुंट आईपटे आमर चांटा पुआ आमर आमर कोदाल धरी जाऊँ जिया खोल आम मकुना आसे आउ हाथ में देखिए बनूसी 5 खंड बनूसी किଣା हो नुआ बनूसी केवल ये माछ धरा हम बोलिकी आउ चलो सांग मैंने जा आज आरंभ करवा माछ धरा भिड पुणी आज आरंभ हम आउ मुझे जिया खोलिया चार्टा आगे कोदाल नहीं जाऊँगी यही गोटे ड्रामा होता ड्रामा भिड किसी छाड़ी जब आप ड्रामा देखी नथिबे आउ जाई भिडियो टी देखु आउ चार्टा मोर जिया खोलिया आरंभ करदेला सेमती नुह ये सेठी जाई जिया पहले देखते ने तू मोबाइल तो मुझे खोलुची आरंभ कली अच्छी तथापि जिया के बाहर देखिए तो सामने केडे केडे जिया आर वर्ष टोटाल जिया बाहर ना बस प्रबल जिया बाहर सेमती खोले बाहर सेमती खोले बाहर तो अच्छी तार ट्रिक स्पोर्ट खोले बाहर कौन न खोले बाहर बुझिदेली पड़ेगा केते नथी अछली जो कोई जोड़ खेले पे खेलु से केते नथी थिबे थिबे ना माने बालिया माटी सेठी मेलो रम जोड़ कोई खेले से खेलु रम जोड़ कोई भी फेरी मारी कोई मारी अब कर दिया देख मैंने केते जिया बाहर मु कौन कर कहलु जिया नहीं जी जमी देखी माछ धरा सरीगला पुणी जिया को आनिक आसबि आनी बाहर छाड़ी दिए साप भाया जिया पूरा भीतर पड़े थे देखी पारे जिया आम खोल प्राय अध ग्लास जिया मिनिमम 100टा पाखापाखि जिया खोला आम भी जाऊँ माछ धरने चांटा मु मकुन चल जा माछ धरिया देखिए आज कि माछ पड़ुची सामान आम आसे जो माछ धर से लोकेशन में पलि आसचु देखिए बोधे दी साइड्रे जंगल पूरा बेसी बड़ जंगल नहीं छोटकटिया जंगल आपर साइड्रे सब धान कियारी आम आस माछ धरवा आम पोल मोटेकी देखी पारे पारे यहाँ आम पाट ये भर पानी आम ये माछ धरने आम से तल को जो से माछ धरने आगू टे से आगू को चल जा तल तल गोटे शेउल उड़े केत बड़े देखो सामान आम आगे जिया गुंथू अलरेडी 3टा बनिश पकई देचु आ गोटे गुंथा पड़ो आज्ञा देखो पूरा जिया गुंथा गला साइज वे सामने देखी पारे लोकेशन आम बनीज पकाऊ यहाँ पोलम हुआ आम कि दूर कहीं अधिक पानी आम पाखक पलि आसपटे माछ पहरुले अधिक से पलि आसु ये गोटे माछ खाऊ देखी पारे केमती
ଏଇଟା ବି ଖାଇଲାଣି। ଆଗରେ ଚାଣ୍ଟା ଆମର ପକାଉଛି ଛୋଟ ବନିସଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନିଶ ପକେଇ ଗୋଟେ ଗଡ଼େଇ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ମକୁନା ଆମର ଆସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଶୋଇକି ବସି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛି। ଆସିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପଛପଟେ ଚାଣ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ଧରିଦେଇଛି। କି ମାଛ ଧରିଛ ଚାଣ୍ଟା ଦେଖେଇଲ? କି ମାଛ ଚାଣ୍ଟା ସେଟା? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଗୋଟେ ଧରିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗଡ଼େଇ ମାଛ ଧରିଛି। ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମର ଚାଲିଛି। ମକୁନା ଉଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କର। ତା ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ମାଛଟେ ଧରିଛି। କି ମାଛ ସେଟା? ରାଣ୍ଟା ବି ସେ ଗଡ଼େଇ ଧରିଛି। ଏ ଆଡ଼େ ମକୁନ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଧବା ପଡ଼ିଲା ବା। ସେଠି ଗଡ଼େଇ ଉପରେ ଗଡ଼େଇ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ମାଛ ଧରି ସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଡ଼େଇ ମାଛ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧରିଛୁ ଗଡ଼େଇ। ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ବନିଶ ପଡ଼ିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। କଙ୍କଡ଼ାଟା ଧରିଛୁ ନା ତାକୁ ଧରିଛୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମାଛ ଏବେ ଧରୁଥିଲୁ। ମାଛ ଧରା ସରିଗଲା। ଆଉ ଚାଣ୍ଟାଟା ବନିଶ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗଛରେ, ଛଡ଼େଇ ପାରୁନି। ସେମିତି ବାଡ଼ା ନା ଛାଡ଼ି ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମକନ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ, କାହିଁକିନା ତା ବନିଶରେ ଟୋଟାଲ ଆଜି ମାଛ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଯାହା ଚାଣ୍ଟାର ମୋର ଆଜି ଧରିଛୁ। କାରଣ ମାଛ ଧରି କେଯାଇ ପଇଲା ଅଧା ଦେଇଛି ତଳେ। କଙ୍କଡ଼ା ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବ ଏତେ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼ିଛି, 6-7ଟା ଗଡ଼େଇ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କର ମଜା। ଆଉ ଯେହେତୁ ବନିଶ ଆମର ପଡ଼ିଥିବା ହେଇଛି, ଚାଣ୍ଟା ମାଛ ଗୋଟଉଛି। ଚାଣ୍ଟା ଖୁସି ଅଛି ଭାରି। ଚାଣ୍ଟା ଗୋଟେ କାମ କରି ଦେଉନୁ, ସେ ଯେଉଁ କେରାଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଠି ପକାଇଲା ବେଳେ ଶେଉଳ ପଡ଼ିବ। କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ପଳେଇଲା ବା। ଧରିଲି କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ହେଉଛି ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ଧରିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଆଜି ବନେଇ ଶେଉଳ ଧରିବା। ସେ ଯେଉଁ କେରାଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଠି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିପାରୁନି। 2 ଥର କାମୁଡ଼ା ଖାଇସାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଧରିପାରୁନି। ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିରେ ଗୁନ୍ଥୁ କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥୁ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଏଇ ବନିଶଟା ଗୁନ୍ଥୁ, ଏଇ ବନିଶଟା ଇଏ ହେଇନି, ଏଇ ବନିଶଟା ଗୁନ୍ଥୁ। ସେ ଶେଉଳ ଯୋଉଠି ଉଠୁନଥିଲା ସେଇଠି ପକା। ଦେଖିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଆମ ପାଟ, ସେ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ଗାଁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଠାଳ ଦିଗି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୁନ୍ଥିବି ନା। କେମିତି ଗୁନ୍ଥୁ ଟୋଟାଲ କେମିତି ଗୁନ୍ଥୁନି ସେମିତି ଗୁନ୍ଥୁ। ଏଇ ବନିଶଟା ପକେଇ ଦେଉନ, ଏଇ ବଡ଼ ବନିଶଟା। ହଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇନି, ସେଇଥିରେ ପକା। ଏରେ ଗୋଟେ ତେରଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବୋଧେ। ନାଇଁ କରେ ନାଗିଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବନିଶ ପକେଇଛୁ ଗୁନ୍ଥିକି, କରରେ ତେରଣ୍ଡା ପୁରା ନାଗିଛି। ମାନେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାଛ ଧରିକି ଆସୁ ଆସୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାଛ ଧରିକି ଆସୁ ଆସୁ କିଷ୍ଣା ଆମର ଜଗିକି ବଇଛି। ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହାଣ୍ଡିରେ ମାଛ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଏଇ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି କଙ୍କଡ଼ା ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଙ୍କଡ଼ା ଏସବୁ ବନିଶରେ ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଛି।
हे कंकड़ा चलुଛି ଏପଟେ किया देखिए माछ केन पहुंचछंती माछ केन पहुंचछन देखिवा हेले हैं एंते कोन देखा रुची पानी नाले देखा जाउची नंदे वीडियो करूची करे हैं मार दबा ताकू ना मारना काली मरा मु मारिबी